আজি मैं गुरु को निके मोर आस्वार माने मैं तो आप मातृशक्ति दंड नृत्यर भाई कृष्ण भूमिकार में अभिनय करी और से मातृशक्ति समस्ते भल पावर आपण माने देले और आज मैं बहुत दिन पर मोर गुरु को पारंपरिक में आसी है और गणेश पूजार नुआ नाटा आपण मान को मैं गोटे कैसेट देखा सुनावार लगी और नुआ नुआ गीत माने भी देखा में भाई और जहाँ लगे मैं सब बेले कहसी जे लोकलोचन के केवल आसीचु आगु लोग चिन्ह नहीं थाई केवल जहाँ लगे चिन्ह जन से होचन मोर पूज्य गुरु रामचंद्र सोना आ तांकर गीत रे तो मत आपण माने बहुत प्यार देछन मां नाटा संसार मिठा हला भावग्राही आज से भावग्राही आज से नोन एते आज से गीत मोर आज्ञा कर गुटे लेखा गीत आपण मन निश्चय सुनामी से गीत में गाई नहीं जानू था आज्ञा जेते बेला आरआर स्टूडियो रे जेते बेला रिकॉर्डिंग कलो मैं डोर कहां जानी नहीं थाई सर बाहर ही आसो मैं नहीं गानो आज्ञा मैं आप नहीं गाइनो बोला से ना आज्ञा न मते फोर्स क्वेश्चन ससदे पूरा हवा हो आसे गीत रे आपण मान को मैं सुनामी मैं तो भाबा रसिया रे भावग्राही भावर बंधन बासे चंदन भावर बंधन बासे चंदन भावर बंधन बासे चंदन मुइता मजूर चलिया रे भावग्राही मुइता मजूर चलिया रे भावग्राही अरे भाव सबरी रमैता खाइली श्रीव सबैटा हृदय दूता है मुई हस्तिना गोमिनी कुरु पांडव विवादे भावे सबरी रमैता खाइली श्रीवत्स बैठा हृदय दूता है मुई हस्तिना गोमिनी कुरु पांडव विवादे भावर महत जाने न भकत मोर बुझे न भकत भावर महत जाने बुझे मोर भकत ऐसे मनर कथा बुझी बोले मोर राम आई मुई तो तर बरी अरे भावग्राही मुई तो भावारसी अरे भावग्राही और सनार भी पद से आज्ञा मोर आज्ञा बहुत सुंदर बहुत सारा गोटे भाव मानती ना आज्ञा देखो दंड के आसवा पूर्व प्रथम कही राधा कृष्ण को कौन से प्रकार अश्लील संपर्क नहीं आज्ञा अश्लील संपर्क नहीं सब बेला से अनंत प्रेम जोड़ी सर बुझल केबे भी विचार करबो नहीं केते समय जेते बेले भी तुम जदी बाहरु छो सेने से परिवेश रे जेते लोग तुम तुम कृष्ण बोलबे बुझते सर केते भाग्यवान हितिले ना पूर्व जन्म केते सुकृत कर्म फल थिले जा एते लोग तुम कृष्ण बोलबे बुझते तो कृष्ण विचार का सब बेले तुम राधा भूमिका रे बाहर कर नित्य स्थली राधा गोटे साधारण आह्लादिनी शक्ति ये दृष्टांत देव आउ गोटे गुप्त कथा जेन कथा बहुत लोग निज लोचन की नहीं आना बहुत लोग सम दम दंड भेद यहाँ तो राजनीतिर कथा जदि तुम दंड कर दंडर भेद टा के दंड भेदटा के देख गोटे जिन विचार कर देख लोक मैंने दृष्टि नहीं पकावा दंडटा के वैद्यनाथ जिते बेले लिखिछन कुंज घर आरंभ में देखी तो कहूचन गाना माँ राधिका बोलती किहरी चोर पर घरे पशु निशारात्र मरण को भय नाही तो चिते विडंबना वाक्य कहु तु मते पलाव बहन हो जानिले नणंद पांची बेटी मंद नणंद मो संग छंटी सो ये राधांकर पदटा दंड रे अछि तो कृष्ण जेन उत्तर देछन से उत्तरटा सेटा होछि दंडर भेद पूरा दृष्टि से जगह के भविष्य एचर मुझे अच्छे केवे भी नहीं भी रहे तथापि दंडर प्रकृत भेदटा होछि कृष्ण कहउछ गाना श्रीकृष्ण बोलते चोर नुह तो राधा को कहउछन चोर बोले मु चोर नहीं से तो राधा कहउछन तुम चोर नहीं से तो किए नंद यशोदांक तनय मुहि ओहो नंद यशोदांकर पुआ श्रीकृष्ण कहे जे तुम जी भी ही तो मोर सांगरे तो मोर नणंद सुईछन ना मते का भाबे लोक माने कहबे काना से मनुष्य चोरी आसु के जाना सो भल भाबे आसु ती माई रे भल नहीं बोले पटी गला
ଇ ଖରାପ ନେଇ ମାଇଜି ଗୋଟେ ନେ କହିବା କି ପିଲା କାହିଁ ଆସିବା ନେ ଗୋଟେ ଆସିବା ନଣନ୍ଦକୁ ଭୟ ନ କର ମନେ କାହିଁ ହେଲେ ମୁଁ ଭୟ ନେ କରିମି ବୋଇଲେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ନିଦ୍ରା ଘୋଟି ଅଛି ତିନି ଭୁବନ ତିନି ଭୁବନ ବୋଲେ କାହାକେ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ୟ ଏବଂ ପାତାଳ ତ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ ରାଧାଙ୍କ ପୁରକେ ତିନି ପୁରର ଲୋକକୁ ଶୋଇ ଦେଇଛନ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ଲୋକ ମର୍ତ୍ୟର ଲୋକ ପାତାଳ ଲୋକଙ୍କ କଥା କେଡ଼େ କାରଣ ଥିବା କେନ୍ କାମରେ ଲାଗି ଯାଇଥିବେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଇ ଦିଆଯିବା ମର୍ତ୍ୟର ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଇ ଦିଆଯିବା ଆଉ ପାତାଳ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଇ ଦେବା ତ ଆଚ୍ଛା କେହିନି ଚେତବା ନାଇଁ ଦୂତିକି ଛାଡ଼ିନ ସର୍ବେ ଅଚେତନ ଖାଲି ଦୁତି नु ଚେତିছে আচ্ছা দুতি তো সামনে নিন তার ঘরে ଅଛି তার কাম নিনে কানা কাই করছে চেতনা সেইটা গোটে কথা গলা দণ্ডর ভেদটা দুতিକୁ ଛାଡ଼ିନ ସର୍ବେ ଅଚେତନ ସଜନିକ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସହିତେ সবে শুই পড়ে দাদা আর কীট পতঙ্গକୁ ଶୁଆବାର କାରଣ କାଣା କାହିଁକି ଶୁଆବେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଯଦି ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରେମ ମାନେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମରେ ହଉ କି ଯେକୌଣସି କାମରେ ଆସୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଲୋକ କାହିଁକି ଶୁଆବେ দণ্ডর ভেদটা এটা তার কারণ কানা দুটি এখিলে চেতবা কাই করি কীট পতঙ্গ মানে কাই করে শুইবে কীট পতঙ্গ মানে রাতি হেলা পরে ই মানে কাই করছন আসি করি সেমানে তাঙ্কর পেটর চরা খুঁজুছন খাউছন সেমানে যদি শুই পড়িছন বলে তো রাতের বেলা উপবাস হয়ে গেলে দিনে করলেন দিন বেলা তো নাই খাইছে মানে চরি নিজে নিশা চর যে মানে নিশা রাত্রি যে মানে চলুছন সে মানে রাতের বেলা আমি ভুকে রহি গলে এটা গোটে দুঃখদায়ক তো দণ্ডর এই জায়গাকে পুরা দেখাব যে কৃষ্ণ কানা করি এতকি এই কাম গুড়াক করবে কীট পতঙ্গকে কাহিঁকি শুয়ালে দুতিকে কাহিঁকি চেতে রখলে আর তিনি পুরর লোক কাহিঁকি শুয়াবে রাধা এক্সাক্টলি ଟିକେ ଆଲୋଚନା ବି କଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। তো এই হিসাবে ଆଜ୍ଞା আসন্তা আমার প্রশ্ন উত্তর কার্যক্রম এখানে রহবে দণ্ডে ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଆଜ୍ଞା আমার বাসন্তী দণ্ড এই বিষয়ে আলোচনা হবা রাধা কৃষ্ণ সেটা কাঁ কৃষ্ণ সেତେବେଳେ କାଇଁ? ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଲୋକ କାହିଁ ଶୋଇ ଦେଇଥିଲେ কাকে শুয়াবে ଆଜ୍ଞା রাধাঙ্ক মন ভিতরে উঁকি মারুছে এটা তো নেই তোমার কথা হ্যাঁ। তো তুমি কারণ কানা তুমি কেন ভাব নিগুলো আসিছ মতে যে তুমি স্বর্গ মর্ত পাতাল নিদ্রা ঘটি অছি তিনি ভুবন বলছ গোপন নর নারী জাতি ইন লোক শুয়ালো যদি ডকায়তি করে আসলে চোরি করে আসলে ইন লোক শুই পড়লে স্বর্গ মর্ত পাতাল তিনি পুরো লোক শুয়াবো যে লোক মানুষ কারণ কানা কীট পতঙ্গ মানে যে মানে রাতি বিলিয়া চরবে সেମାନଙ୍କୁ ବି ଶୁଏ। উপাসরে শুয়ে দিছ আর কারণ কানা এটা হচ্ছে দণ্ডর ভেদভাব মানে আর এই জিনিস উপরে ଟିକେ দৃষ্টি ଦେଇକରି ଏଥର କ୍ୟାସେଟ୍ ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁନ୍ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଆମର ରାମାୟଣ ଯେନ୍ଟା ବି ଲେଖସନ୍ ତ ଗୋଟେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଥିସି ସେଟା ଆଉ ସେ ଆଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଗୀତ ନ ଆମର ତ ବନେ ଜଣ ମାତୃଶକ୍ତି ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ପାର୍ଟ 3 ପାର୍ଟ 4 ବନେ ବି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଲେଖା ତ ବହୁତ আর ଯେନ୍ ଟଙ୍ଗରେ ଲେଖସନ୍ ସେଟା ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଥିସି ଆଉ ଏଇଟା ବି ନୂଆ କରି ଭିନ୍ନ ମୁଡ଼ି ଟିକେ ଆସୁଛି ଭାଇମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଭଲ ପାଇବାର ବି ଥିବା ରଜିନ ଭାଇ କାଣା ବିପଦ କରିବେ ତ ନିହାତି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନମସ୍କାର ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୁରୁ ପାଖକେ ଆଇଛୁ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ପାଠ ପଢ଼ତେ ଗୀତ ଶୁଣିଥିବେ ତାର ପରେ ପରେ ଆମେ ଏଇଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ ପରେ ଫେରିଛୁ ଗୁରୁ ପାଠ ତରଫରୁ ଆଇଛୁ ତାରେ ତ ଏଥିଲାଗି ଆଇଛୁ କି କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖବାର ଅଛି କିଛି ନୂଆ ଶୁଣାବାର ଅଛି କିଛି ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକେ ଆଇଛୁ ଆଉ ତାମାନେ ତ ହଉଛନ୍ ଆମର ଧଟା କଟା ସୁବିଧାଟା ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଏଥର ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଲାଗି କି କିଛି ନୂଆ କରବାର ଲାଗି ଜି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଲେଖାର ଗୋଟେ ଗୀତଟା ଶୁଣେ ଏଇଟା ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଯେ ସବୁବେଳେ ରାଧା ଭୂମିକାଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ରାଧା ହଉଛନ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗୀ ଭଗବାନ ନିଜକେ ନିଜେ ଆରାଧନା କରବା ଲାଗି କୃଷ୍ଣେନ ଆରାଧ୍ୟତେ ଇତି ହି ରାଧା କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆରାଧନା କରବା ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ତିଆରି କଲେ ସେ ଶରୀର ହଉଛି ରାଧା ବୁଝିଲେ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୃହ ଜିନିଷ ହଉଛି ଦେଖ ଆନନ୍ଦ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଦୁଃଖ ନାଇଁ ଥାଏ ଦୁଃଖ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆନନ୍ଦ ନାଇଁ ଥାଏ তো রাধা কৃষ্ণଙ୍କର ভিতরে যে আনন্দ ଆଉ ଦୁଃଖ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେ ଗୀତଟି ହଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛି କେନ୍ତା ଜାଗାରେ ଅଛି ଯେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ହସି ଥିସି ସେ ଜାଗାରେ ଲୁହ ଥିସି ନା ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଲୁହ ନାଇଁ ଥାଏ ସେ ଜାଗାରେ ହସି ନାଇଁ ଥାଏ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ କି ହସ ବି ଅଛି ଆଉ ଲୁହ ବି ଅଛି ଗଦ ଗଦ ହେଇକରି
ପ୍ରେମ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ଯାହା କହୁଛନ୍ ସେହି ଜାଗାରେ ସେ ବିଚାର କରିକରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇକ ରାଧା ଯେତେବେଳେ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛ ତଥାପି ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି ଅଛି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଅଶ୍ରୁ ଗଳି ହେଇଯିବାଟା ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରାଧା ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ସହିତ କେବଳ ସେ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ହେଇଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଆମର ପାଠରେ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଥିଲା ନେଇଥିଲା ସେ ଗୀତରେ ଗାଇ ମୁଇଁ କାଣା ହିନ୍ଦୀ ମାନେ କାଣା ଗୋଟେ ଥିଲା କେନ୍ତା କି କହି ଦେଖ ତ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ପାଠରେ ଶୁଣିଥିବେ ତ ସେଠି ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ଲେଖା ଯେନ୍ଟା ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲେଖା ସେଟା ଥିଲା ଆଉ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗିଛି ବି ତ ସେ ଗୀତଟା ମୁଁ କରି ଶୁଣାବି হে মুই অভাগিনী হীন কপালিনী মুই তো দুঃখী রাই জোর রানী হে সুরু ননি শুনব কাইলো মো দুঃখ ভরা কাহানি আর সোর কলে ননি মটিকে বনিল হে মোর হৃদয় হেউছে হানি হে সুরু ননি শুনব কাইলো মো দুঃখ ভরা কাহানি হে সুরু ননি শুনব কাইলো মো দুঃখ ভরা কাহানি ରାଧାଙ୍କର ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରେମରେ ଗଦଗଦ ହେଇଯିବା আর এই শক্তি কাহার পাখে নেই ଏଥିରେ ଅନ୍ତରା ଟିକେ ଶୁଣିଦେଲା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଟିକେ ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ଗଲା ଖାଇ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ସେ ଅନ୍ତରା ଶୁଣି ଇଏ କାଣା ହେଇଛି କି ଆଜ୍ଞା ରାଧାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଯଦି ଚାରି ଯୁଗ ହକୁ ଯେତେବେଳେ ହଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ আর ପାଳନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଇଛ ସବୁବେଳେ ମାତା ପିତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତାକେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଇଜେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ସହାୟକ ଆସିଲା ବିପଦ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଆଜ୍ଞା ଦାର୍ଶନିକ କବି ବି ଲେଖିଛ ଯେ ସେଟା ବଡ଼ ନେଇ ନ ଆଙ୍କି ହେବନି କିନ୍ତୁ ରାଧାଙ୍କର ଚରିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଜନ୍ମ କରୁଛି আর ସେଇଠାରୁ ସେ ଅନାଥ ହେଇକରି ସେ ପାଳନ ନେଇ କରିପାରିକରି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ଯାଇକରି ବଢ଼ିଛି କାହାଣୀରେ ସେ ପ୍ରକାର ସେଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖଟା মা বাপার স্নেহ সে পাই নাই পারে জন্মিত মা বাপার স্নেহ সে প্রকার আছে কিন্তু মূলরে খানা গোটে আছে এটা যে সত্য যুগে ভৃগু জন্ম করি মতে বরুণ হস্তরে সমর্পি দেলে তয়ারে মন্দ দড়ি জন্ম করি মতে নদী গর্ভে বসাইলে সত্য যুগে ভৃগু জন্ম করি মতে বরুণ হস্তরে সমর্পি দেলে তয়ারে মন্দ দড়ি জন্ম করি মতে নদী গর্ভে বসাইলে আগ দ্বাপর যুগরে সুপক সুপ্রভা ଗୋଟେ ପଦଟା ଭୁଲି ଯାଉଛି ସେମାନେ ବି ତାମାନେ କାଣା କରିଛନ୍ ସେନ ଜନ୍ମ ହେଲା ସିନା ଅସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲିକରି ତାହାକେ ସେ ଜାଗାରେ ବିଠେଇ ଦେଇଛନ୍ ସେଟା ରାଧାଙ୍କ ବହୁତ ଦୁଃଖ ନାଇଁ ତାପରେ ପଦ୍ମବନରେ ଆସିକି ଲାଗିଛନ୍ ସେଇ ପଦ୍ମବନରେ ଆସେ ପଦ୍ମବନରେ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ସେନୁ ତାହା କିଏ ମିଳେ ପଦ୍ମବନରୁ ତାଙ୍କୁ ବୃଷଭାନୁ ନେଇ ବୃଷଭାନୁ ନେଇକି ସେନେ ଲାଲନ ପାଳନ କଲେ ତାଙ୍କର ମା ଯେନ୍ ସ୍ନେହ କଲା ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ଯିଏ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ସଲା ତାଙ୍କର ମା ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଖୁସିରେ ରହିବାଲା ବେଳକେ ସେ ଟାଇମ୍କେ ମା ତାକେ ହରେଇ ଦେଲେ ହେଲା 2 ନମ୍ବରରେ ତାପରେ ବାପା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ହେଲା ବେଳକେ ଜାଣିଛ ମାନେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତି କୁରୁମା କେନ୍ତା ଜିନିଷ ସାବତ ମାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବିପ୍ର ବି ସେ ଗୀତଟା ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ସେ ତ ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକେ ଧରିକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବୃଷଭାନୁ ଭାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରେ କାହିଁକି ଯେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯିକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ତ ଇନେ ତାଙ୍କର ଇ ଜାଗାରେ ବର୍ଷନାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି କେନେ ତାଙ୍କର ଜଣେ କାକା ଥିଲେ ମାନେ ବାପାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ আর ତାଙ୍କର ଅଜା ଆଇ ଥିଲେ ବହୁତ କମ ଦିନ ଭିତରେ ଛୁଆ ଅଜା ଆଇ ଠାନେ ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ ମିଶିମି ବୋଲେ ବି ତାଙ୍କର ଅଜା ଆଇ ବି ମରିଯାଇଛନ୍ତି ରାଧାଙ୍କର ବହୁତ ଦୁଃଖ ସେ ତାରପରେ ଆସିଲେ ସେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ ବୃଷଭାନୁ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ସାବତ ମା ଆସିକରି ଫେର ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନକେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗଲା ପରେ ଟିକେ ଛୁଆ ଦେଖିଲେ ସେନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ କିଛି ଖୁସି ପାଇନି ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସେନେ ତାହାକୁ ବହୁତ କିଛି ଡାଉଟ୍ କରାଗଲା ଏଇଟୁକେ ଭଲ ନେଇ ସେଇଟା ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ନାନା ଭ୍ରକଟି କରିକରି ଲାଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନାକୁ ବିହା କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ରଟା ଦୁଃଖମୟ ଏଥିଲାଗି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଅଭାଗିନୀ କାଣା ହୀନ କପାଳିନୀ ମୁଇଁ ଦୁଃଖୀ ରାଇଜର ରାଣୀ ଦୁଃଖ ରାଇଜ ଯଦି କେନ ଅଛି ଯେନେ ଦୁଃଖର ଅଭାବ ନେଇନ ସେନର ମୁଇଁ ବି ସେନର ସେ ଦୁଃଖ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭୋଗ କରବାର ରାଣୀ ଆଏ ସୁଖର ନା ଦେଖୁନ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଯେନ୍ତା
हंदा हंदा गीत माने आपण मान तो लोकलोचन के भी पहुंची छन আর ভাল কর্মা এথর इधर आर भल करबे गुरु आज्ञा ठीक है आज दुई सुने हम विपद के जेते कहि दम মই দর্শক বন্ধু বহুত সুন্দর হেবা আও ভাল জিনিস গুড়াক মু চেষ্টা করবে মু তো বিশেষ বড় জ্ঞানী নিছে আপন মানে মতে যাহা বুঝবে সেটা আও বহুত চেষ্টা করবে রাধা কৃষ্ণঙ্কর প্রকৃত প্রেম উপরে এথর বিশ্লেষণ হওয়া ଆଉ ଦେଖମା ବହୁତ ଜିନିଷ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିମୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଖୁସି ଦେଇପାରିମି ବୋଲିକରି ମୁଁ ତ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋର ଉପରେ ଆଉ ବିଶେଷ କାରଣ କହିମି କହିବାର ଠାରୁ କରବାରଟା ବେଶୀ ଭଲ ଖାଲି ପୁଣି କହିଲେ ନେଇ ହୁଏ କିଛି କରିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଏଇଟା କହିକରି ମୁଇଁ ଟିକେ ମୁଁ କହିବି ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुःखं और बहुत जल्दी हमर गणेश पूजा नहीं हेबार पूर्व गीत माने बाजबा नहीं सर सियोर पूरा बाजबा और आपण माने टिके टिके प्यार दे दिबे जो करे प्यार नहीं देले टिके टिके दे दिबे और बहुत जल्दी आसुची आगे माँ वासन देवी दंड नृत्य पार्ट 1 ऑडियो कैसेट आसबा आपण माने सुनबे सुनबे नमस्कार।